Entrepreneurship Development Center, EDC, otherwise known as EDC, is Ethiopia's quasi-governmental entity established under the framework of Entrepreneurship Development Program, and the Ministry of Urban Development and Housing implements EDP in Ethiopia in partnership with the United Nations Development Program in order to support Ethiopia's efforts to unleash the entrepreneur spirit. This is key. This is key to why we are here today. ሰዎችን ኢንካሬጅ ማድረግ በውስጣቸው ያለውን የፈጣሪነት የሥራ ፈጣሪነት የቢዝነስ ፈጣሪነት እሳቢዎች ለማሳደግ ምን ያህል ከስር እየኮተኮትን ማሳደግ እንዳለብን የሚያስፈልጋቸውን የገንዘብ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ኪ የሆኑ ቁልፍ የሆኑ ስኪሎችን የመስጠት ስራ ኤዲሲ ይሄንን ላለፉት በርካታ አመታት ከዩኤንዲፒ ጋር በመተባበር ሲሰራ ቆይቷል። ዛሬ እዚህ ስንገናኝ አንዱ ሴሌብሬት የምናደርገው የዛን ልፋት ውጤት ነው። ሰዎች ከራሳቸው የቢዝነስ ሐሳቦች ተነስተው ብቻቸውን ከሚንገታገቱ ኤዲሲ ከጎን የሆነ በጣም ኪ የሆኑ ስኪሎችን በማስጨበጥ እነዛን ስራዎቻቸውን ይዘው በዓለም መድረክ ላይ መወዳደር የሚያስችላቸውን ዕውቀት በመስጠት በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያደርግ ነበር. The program seeks to increase the competitiveness and enhances the employment creating potential of micro and small enterprises, particularly for the youth and women. We have, one of the largest youth in Ethiopia, and unemployment is becoming a serious problem. And the more we create opportunities such as this, is the more we can carve the challenges we have in terms of unemployment. And when we talk about unemployment, we're not only talking about employing people in organized centers and stuff, but we're also talking about creating jobs, helping people create their own businesses, start their own businesses. So, an EthioSpur business plan competition is part of EDC's initiative, and it was started as part of this initiative to strengthen EDC's core services, as I said, providing finance to people with ideas. Ladies and gentlemen, we're going to be mixing up between English and Amharic, so everybody feels comfortable. I haven't seen her here yet, but we have Katie Sheath. She is from the University of California, an assistant professor who's been supporting this program from the inception. So we want to make sure everybody feels included. That's why we're mixing between English and Amharic. Now, it's my kind honor to invite His Excellency Ato Gabramaskal Chala. He is Director General of the Federal Urban Jobs Creation and Food Security Agency to come to the podium and take the honor of opening us in a welcoming remark. Please join me in welcoming His Excellency for me. ደህና ናችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ያው የሥራ ፈጣሪዎች መድረክ ስለሆነ ያው ሰው የተነቃቃ ነው ብዬ ስለማምን ነው። ድምጻችሁ ዝግ ሲል ደግሞ ምን ሆናችሁ ነው ብዬ ነው። ያው ንግግሩ የተዘጋጀው በእንግሊዘኛ ነው፣ ግን ትንሽ በአማርኛ ሊናገርና ወደ ንግግሬ እገባለሁ። ይሄ የኢትዮጵያ ኢንተርፕሪነርሺፕ ዴቨሎፕመንት ማዕከል በጣም ታላቅ ዓላማ ያነገበ ነው። ወንድሜ ቅድም እንዳስተዋወቀው በአገራችን ያሉ ስራ ፈጣሪዎችን በውስጣቸው ያለውን አቅም እንዲያወጡ እንደዚህ አይነት ትላልቅ መድረኮች ደግሞ እየተዘጋጁ አንዱ ከሌላው እንዲማር ፕራይቬት ሴክተሩ አትላርጅ ደግሞ ተወዳዳሪ ሆኖ የሀገራችንን ኢኮኖሚ ቡስት እንዲያደርግ ነው። በዚህ ረገድ ሴንተሩ ከሴንተር ከስያሜው በላይ ስራዎችን የሰራ ማዕከል ነው። እስከ ዛሬ ባለው ጊዜ በተለይ አገር አቀፍ ወይም ናሽናል ትሬነርስ በዓለም አቀፍ ደረጃ በማብቃት በዓለም አቀፍ አሴሰርስ ሰርቲፋይ በማድረግ የሚታወቅ ሴንተር ነው። እንደዚሁም ቢዝነስ አድቫይዘሮችንም በከፍተኛ ደረጃ ያበቃ ማዕከል ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎቻችንና የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኮሌጆች በዚህ በኢንተርፕሪነርሺፕ ልማት ስራ ከፍተኛ አቅም እንዲኖራቸው የእውቀት ሽግግር እያደረገ ያለ ትልቅ ተቋም ነው። በዚህ ተቋም በዚህ ማዕከል እንደዚህ አይነት ዝግጅት ላይ በመገኘት ንግግር ለማድረግ በመቻለ ከፍ ያለ ደስታ ነው የሚሰማኝ። ማዕከሉንም እንኳን ደስ አለው ለማለት ነው የሚወደው። ታጭበጭቡም ደስ ይለኛል። ማዕከል ሲቋቋም
ከሀሳቡ ጀምሮ በጊዜው ነበርኩኝ። በሂደቱም ብዙ አልፍ ያለው እንደዚህ አይነት ብዙ ሰው ተሰብስቦ ትላልቅ አገራዊ ዓላማዎችን ሼር አድርጎ ወደዚህ ደረጃ ይደርሳል ብለን አላመንም። ስንሰራ በተለይ ኮንሰፕት ኖቱን ስናዘጋጅ መንግስትንም ስናስወስን ለኛ ንድፈ ሐሳብ ይመስል ነበረ። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ሳስቴን አድርጎ ብዙ የሀገር አቅሞችን ፈጥሮ ቅድም እንዳልኩት በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በኮሌጆች ደረጃ በፕራይቬት ሴክተርም ደረጃ ትልቅ ስራ ሲሰራ ማየት መታደል ነው ብዬ ስለማምን ነው። ስለዚህ ሁላችሁንም እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እወዳለሁ። Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of the Federal Urban Job Creation and the Food Security Agency, under the auspice EDC, Ethiopia operates, I feel a distinct honor to welcome you all to this special event, the 2021 EthioSpur Business Plan Competition, a competition resulting from a novel collaboration between EDI-ETHIOPIA, the University of California, and the Washington University. Excellencies, ladies and gentlemen, Ethiopia is a country on the move. Between 2004 and 2014, it registered a double-digit GDP growth, becoming one of the fastest growing countries in the world. This impressive transformation is driven by a vision to make the country a middle-income country by 2025. For this lofty vision to become a reality, this useful country has to tackle its sky-high youth unemployment problem and reap a demographic dividend. It has been with this in mind that the government Ethiopia has been pursuing a comprehensive strategy aimed at fostering entrepreneurship and creating jobs. These efforts are aligned with the SDG goals, mainly Goal 8, the decent work and economic growth, which strives to promote sustained and inclusive economic growth, higher levels of productivity, and technological innovation through entrepreneurship and job creation. Excellencies, ladies and gentlemen, in our effort to achieve prosperity, institutions like the Entrepreneurship Development Center, EDC, Ethiopia play a key role not only by unleashing the growth potential of MSEs, but also in developing and changing the mindset, entrepreneurial competencies of our youth and women on whose industries our prosperity rests. The EthioSpur Business Plan competition was launched in 2020 in collaboration with the University of California and the Washington University. EthioSpur not only provided our SMEs the opportunity to win seed money for their growth and expansion, but also greatly stimulated their creativity, scalability, job creation, capability, and profitability. Please allow me to express that my agency, the Federal Urban Job Creation and the Food Security Agency, JOBSA, is highly committed to support such novel and collaborative initiatives spanning continents and involving divergent players, because the key challenges of our time, sustainable, robust, and inclusive economic growth to meet needs of our youth and women can only be addressed through collaboration. Ladies and gentlemen, by way of conclusion, please join me in congratulating tonight's winners. Congratulations. I also would like to commend all the finalists for making it this far, and all the participants for mastering the courage to share our dreams of growth and expansion for close scrutiny. Even if all are not awarded these prizes, you are winners by dreaming big and striving towards those goals with determination and a total commitment. Thank you.
Thank you so much, Your Excellency, for coming here and taking the honor of opening this wonderful event with your remarks. And we also want to thank you for your commitment to make sure this program becomes a reality. So just to add a few more points before I go to my next speaker, I just wanted to take you through the process. So EthioSpur started receiving applications between the month of November in 2019 and then ended it in January 2020. And then overall, 933 SMEs have been submitted for competition via different application channels, including online, such as email, and of course assisted by EDCs, the Business Development Service advisors. And then after the application deadline, two important milestones were achieved. One is translating each document from local languages into English so that, the judges can have a common language of processing each step. And then after the translation has been done, digitalization was also carried out, and all applications for the randomization and processing of the packet for the evaluation by the jury. And after, COVID-19 really disrupted a lot of things, once that challenge has somehow subsided, 100 judges had been hired somehow, and then finally each one of these applications were separately judged by 6 different judges by very rigorous system, and then finally we have come to the top 20 winners who passed through this very, very challenging competition. So as this process have been carried out, we as EDC have a few organizations that we want to say thank you so much to for making this a possibility with their contributions in different ways. So I'll have 11 of them to quickly thank, and then we'll go to our presentation for the day. We have to thank Addis Saving and Credit Institution, a specialized financial and promotional institution, Nisr Microfinance Institution MFI, and Ishat MFI, Dynamic MFI, Nat Bank, and Oromia Credit and Saving Share Company, and Wasas MFI, and Busa Gonofa MFI, and Cooperative Bank of Oromia, and of course, Oromia International Bank. Would you please give them a round of applause so they continue to support us? We have, I was mistaken earlier, I was not informed, but Ket Ki Sheath from the University of California, Merced, the assistant professor out there, is joining us via Zoom, not in person. She's going to present the overview of the 2020-21 EthioSpur Business Plan Competition from California, and she is already waiting to do her presentation. Ms. Sheath, the floor is yours. It's very exciting to have been a part of this first year of EthioSpur. So as mentioned, I'm very much looking forward to telling you more about the competition and the collaboration that we've been lucky enough to have. As mentioned earlier, this was a collaboration with EDC, but also with university partners from myself from the University of California, Merced, and other researchers from Washington State University. And we were really interested in working with EDC and Ethiopia to really understand how can we promote entrepreneurship and identify barriers to entrepreneurial growth. In the introduction, in this great event, we talked about how do we create that future force and entrepreneurial growth, and we're excited to be part of this collaboration to better understand ways to do this. One of the things we know is that business plan competitions can provide resources for promising businesses. And so we're very excited to support both the winners of the competition and also the finalists. In addition, it helps provide what we really enjoyed from the business plan competition is understanding a context of what makes businesses flourish, what are their growth trajectories, and how are they being evaluated by capital providers. And so part of this collaboration was also trying to conduct research on entrepreneurial gaps and barriers, which is funded by the Center for Effective Global Action at the University of California. So our main goal was really trying to launch a successful business plan competition and provide an opportunity to understand businesses. The way we did this was creating a plan that was rigorous, robust, and transparent. And so to tell you a little bit more about the application process,
We spent a lot of time thinking about the application design. We spoke with multiple lenders in Addis and in surrounding areas to understand what they looked for in businesses when providing capital. We also tried hard to make it as accessible as possible to all of the entrepreneurs in Ethiopia by making it as brief and simple as possible and translating it into multiple languages. We then had a nice widespread promotion campaign where we had personalized calls, all sorts of ways in which to get the word out to promote the business plan competition and have it be accessible to many businesses that would benefit from the award. One of the things we learned from that process is that just offering assistance in completing the forms really increased participation in the competition. And so what that tells us is that when we provide entrepreneurs with additional assistance with helping them fill out forms, kind of a little bit holding, they're a lot more likely to be able to access capital and take steps to improve and request resources for their businesses. On the evaluation side, we also wanted to be very credible and transparent and really help identify those businesses that were going to be most promising. And so the way we did this is we recruited over 70 experts from lending institutions to evaluate the applications we received. Our criteria for this judge selection is that these experts should be loan officers or loan approval committee members. So they have experience really evaluating businesses and their promise with using capital. We expected that they should have at least 1 year of experience of a position in their own institution, and that they should have experience reviewing individual and small business applications interested in receiving capital for business purposes. And so we really wanted those who are evaluating the businesses and the applications to have a strong understanding of standardized and digitized evaluation form. And we made sure that each application was reviewed by multiple judges. So it wasn't just reviewed by one judge, but they were reviewed from anywhere from 2 to 6 judges. We also made sure that applications were anonymous, so their judges only could see the business information, but nothing about the personal characteristics. And then once we selected the final sample through this method, we did an additional due diligence on those high scores prior to the final selection. And so through this entire process, we were able to successfully recruit 916 applications. Just to give you a little more information about them, almost half of them are female business owners. They were well experienced. On average, they had about 11 years of experience, 37 years of age. The median business had 3 employees and earned a profit of $15,000 per month. And so we had a large range of different types of businesses, and many were focused on relatively small businesses as well. And so what we learned from this process and what we're continuing to learn is how is it that judges prioritize, what is it that they prioritize when they're determining a business's potential. So as I mentioned, part of this collaboration is to understand what is it that prevents entrepreneurial growth and how can we push it further. And so we're currently now reviewing evaluation and exit surveys that judges did to help us learn what capital providers prioritize when they're reviewing a business's potential. We're also going back and surveying the applicants to see how have they performed over the last year. And what that helps us understand is how does their performance match with the expectation of capital providers and these predictions that judges made, and help us identify those potential barriers to growth. One of the interventions that we had conducted was providing assistance with participation in the business plan competition. And that really helped us understand that a little bit of hand-holding can help increase participation. And so hopefully that will be an insight we continue to collaborate with EDC on how do we help entrepreneurs get those resources that they need. That brings me to the end of the presentation to share with you the first year of EthioSpur. I'm looking forward to future years as well, and congratulations again to all of those who participated and the winners as well. Thank you so much. Thank you so much, Ketki Chief. Thank you so much for joining us all the way from California and for taking us through the process. And thank you for getting that involved in helping EDC achieve its plans. So thank you so much, and I do implore you
in the strongest possible terms to continue to support EDC and my people as well. Thank you so much. Now, ladies and gentlemen, are you ready to see the top 5 nominees of EthioSpur 2021? Are you ready? So if the video is ready, we're going to go to the 5 nominees, and we're going to see the 5 nominees, and then, like I said, the top 3 are going to win 300,000 each. 300,000 for the first guy, for the first person, like the first, what do you call it? First place winner, and second place winner will receive 220,000 Ethiopian birr, and of course we have more money to provide to the 5 top finalists, and then come back to celebrate them. እርባታ ላይ ነው እየሰራን ያለሁት አንደኛ እንደምንወጣ ተስፋ እናደርጋለን። ድርጅታችን ስም ሀዊ ጉዲና ሲሆን የተሰማራንበት የስራ መስክ ዳቦ ማምረትና ካፌ ነው። እናሸንፋለን። የኤቲኤ ሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛ ተቋም ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ቱሪዝም ሴክተር ስለሆነ አንደኛ እንደምንወጣ ምንም ጥርጥር የለኝም። የድርጅታችን ስም ሽርሽር ኢትዮጵያ ይባላል። የምንሰራው የቆዳ ውጤቶች ነው። እናሸንፋለሁ ብዬ አስባለሁ። የምንሰራውም በእንጨት በብረታ ብረትና በአልሙኒየም ስራዎች ዘርፍ ላይ ነው። ይህንን ስራ ደግሞ እናሸንፋለን። ሳይል ነጋሽ እባላለሁ። በዶሮ እርባታ ላይ ነው እየሰራን ያለሁት። ከ2010 ጀምሮ እየሰራን ያለነው አስፋፍተንና ከፍ አድርገን ለመስራት እንፈልጋለን። የበለጠ ደግሞ አሁን ብናሸንፍ ወደ ከብት ማደለብና የወተት ላሞች እናስባለን። በኮቪድ ምክንያት ስራ ትንሽ ከባድ ሆኖ ነበረ። አንደኛ የሽያጭ መቀነስና እንደ ልብ እንቅስቃሴ ያለማድረግ። አሁን ግን ትንሽ ያው በመንቀሳቀስ ላይ ነው ያለው። አንደኛ እንደምንወጣ ተስፋ እናደርጋለን። እናመሰግናለን። አንዱ ዓለም ያዲስ አባላለሁ። የድርጅታችን ስም ሀዊ ጉዲና ሲሆን የተሰማራንበት የስራ መስክ ዳቦ ማምረትና ካፌ ነው። ከዩኒቨርሲቲ እንደወጣን የግሌን ስራ ለመክፈት አቀድኩኝ። የግሌንም ስራ ከፍቼ ከራሴ ማለፍ የ8 ሰዎች የስራ እድል ፈጥሬያለሁ። በተጨማሪው ስራ እንደጀመርን ኢዲሲ በሰጠን የ6 ቀን ስልጠና ብዙ ትሩፋቶችን አግኝተን ወደ ተግባር እየቀየርነው ነው። ለወደፊቱ ያቀርነው ከመንግስት በወሰድነው በሊዝ በ5000 ካሬ ላይ ባረፈ በሊዝ መሬት የዱቄት ፋብሪካ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተን ወደ ስራ ለመግባትና በጊዜያዊና በቋሚነት ለ43 ሰዎች የስራ እድል ለመፍጠር አስበናል። ይህንን ውድድር ካሸነፍን ተጨማሪ ስራዎችን ለመፍጠር እቅዳለን። እናሸንፋለን። ስሜ አብዱልፈታህ ተማም ይባላል። የኤቲኤ ሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛ ተቋም ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ፕሮፖዛል አቅርበን ነው ያቀረብነው። ምንድነው አንደኛው የቤት ክራይ ላይ ነው የምንሰራው። ስለዚህ እንደ ትምህርት ቤት ደግሞ ትልቅ ቦታ ስለሚያስፈልግ የተከራየ ነው ከአቅም በላይ ስለሆነ የምንቀበላቸውን የተማሪ አቅም በጣም ቀንሰነዋል። ያስመረቅናቸው ተማሪዎች በጠቅላላ ደግሞ በእርግጠኝነት ስራ ላይ ነው የሚገኙት። ስለዚህ የራሳችን የሆነ ኮሌጅ ቢኖረን ግንባታውንም ፈጽመን ወይም ደግሞ ፋሲሊቲው ቢኖረን የምንቀበለውን የተማሪ ኃይል ከፍተኛ እናደርገውና ምን አደርገውን አስተዋጽኦ በከፍተኛ ደረጃ ማሳደግ እንችላለን። ከኮቪዱ ጋር በተገናኘ ትልቅ ቻሌንጅ ነበር የሆነው እንደ ቱሪዝም ሴክተር በመሆኑ ማለት ነው። ግን ያንን ቻሌንጅ ማኔጅ አድርገን በራስ በፐርሰናል ኤክስፔንሶችም በኦነርም ከቨር በማድረግ ሰራተኞቻችን በምንም አይነት መንገድ እንዳይስተጓጎሉ አድርገናል። ቱሪዝም ሴክተር ስለሆነ አንደኛ እንደምንወጣ ምንም ጥርጥር የለኝም።
አመሰግናለሁ። ስሜ ሂሩት ዘለቀ ይባላል። የድርጅታችን ስም ሽርሽር ኢትዮጵያ ይባላል። የምንሰራው የቆዳ ውጤቶች ነው። በውጭ ኤክስፖርት እናደርጋለን፣ ትዕዛዞች እንቀበላለን። ከመንግስት ሼድ ተቀብለናል። ሰራተኞች ኃይል ጨምረን ማሽኖችን የበለጠ ጨምረን ኤክስፖርቱን ለማስፋፋት ነው የምንፈልገው። ለሀገራችን የውጭ ምንዛሪ ለማስገኘት፣ የስራ አጥን ኃይል ለመቀነስ ነው ፍላጎታችን። አሸንፋለሁ ብዬ አስባለሁ። ዳንኤል አበበ እባላለሁኝ። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ከልደታ ክፍለ ከተማ ነው። ተደራጅተን ስንሰራ የነበረው ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ ነው። የምንሰራውም በእንጨት በብረታ ብረትና በአልሙኒየም ስራዎች ዘርፍ ላይ ነው። አሁን ደግሞ በማሽነሪዎች ከግብርና ጋር በተገናኙ ከህንፃ ግንባታዎች ጋር የተገናኙ የብሎኬት ማሽኖች የተለያዩ ሞዲፊክ ማሽኖችን እየሰራን እንገኛለን። እናሸንፋለን። እናመሰግናለን። እንግዲህ አሸንፋለሁ የሚለውን ዛቻ አይተናል። ወደ ውጤቱ ልንሄድ ዝግጁ? Are you ready for the results? አሁን ካያችኋቸው ውስጥ ማን አንደኛ የሚሆን ይመስላል? Do you want to guess? ስለዚህ የመጀመሪያ ሶስቱን በመሸለም ይሆናል የምንጀምረው። በመጀመሪያ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በእውነት ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በቢዝነስ ጀምረን እንዴት ስትራግል የምናደርግ ብዙዎቻችን እናውቃለን። እኔ ፐርሰናሊ ትምህርት ቤት ከፍቼ አክቲንግ ዘግቼዋለሁ። ቀላል አይደለም። በጣም ትልቅ ነገር ነው የተደረገላችሁ ያለ። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ሲሰጣችሁ የመጨረሻው ግብ እንዳታደርጉት በዚሁ ማስታወስ ፈልጋለሁ። ኦኬ እናንተ ደግሞ ነገር እንደ ሲድ ማኒ ተጠቅማችሁ አድጋችሁ ልክ እንደ ኢዲሲ እናንተ በስራችሁ ሌሎች ሰዎችን እንደዚህ ነርቸር የምታደርጉበት እድል እንደምትፈቱ በግሌ እምነት አለኝ። ስለዚህ ትልቅ ሸክም ነው ዛሬ የተጣለባችሁ ያለው። የመጀመሪያውን ሽልማት አካል ሊያደርጉልን ክቡር አቶ ገብረ መስቀልን ወደዚህ ጋብዛለን። እሳቸው ናቸው የመጀመሪያ ሶስቱ ተሸላሚዎቻችን ወይም ለሶስቱ ቶፕ EDC entrepreneurship I think ላይ ይሻላል እዚህ ይሄ ነገሩ እንዲገባል ካሜራ ውስጥ ሂሩት ፈለቀ የ140,000 ብር ተሸላሚ አንቺ ቤተሰባለሁ። Yes, congratulations Hirut. Hirut receives 140,000 per prize for the EthioSpur 2020-21 Jobs Business Plan Competition. Congratulations, she has just received her trophy and now she is receiving 140,000 per check, ladies and gentlemen. Congratulations. እናመሰግናለን። እሺ በሁለተኝነት ክቡር አቶ ገብረ መስቀል የሚሸልሙልን የ220,000 ብር ተሸላሚ Abdul-Fattah Tamam receives 220,000 birr as the second place winner of EthioSpur 2020-21. Congratulations, Abdul-Fattah. 220,000 ብር እና ትሮፊ ተሸልሟል። Congratulations. ቼክ ደግሞ ይቀበላል። የ220,000 ብር ኃላፊነት ይቀበላል። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። Abdul-Fattah, congratulations. Now we come to a point where we call upon our first place winner of EthioSpur 2020-21, Ethiopia, who receives 300,000. That is, what's his name? Andolam Yadisa. Andolam Yadisa, congratulations. Yes, also Shibir, the EthioSpur, Haya ተሸላሚ ተባለው ለ2021 እንኳን ደስ ያለ ቢዝነስ በዚሁ
በደንብ በሩ ተከፍቶለታል ማለት ነው። ቼክን ትቀበላለህ ከትሮፊው በኋላ። ኮንግራቹሌሽንስ ባካችሁ ወግ ያለ ነው አይከረይም ነው። እሺ አንተንም ቼክ እቀበላለሁ። Thank you so much. ባካችሁ ክቡር አቶ ገብረ መስቀልን ሸኙልኝ በምስጋና በጣም አመሰግናለሁ። ተሰላሚዎቹ ላይ ቆይኛላችሁ። ዶክተር ሀሰን እንዲያው አመሰግናለሁ። ግን እሳቸው ድጋሚ ስለመጣራቸው ነው። እሺ አሁን ወደ እናንተ ነው የምመጣው። ከሂሩት ጀምረን ያው 140 ሺህ ከ10% ይኖራችኋል ሶስታችሁ። አስተያየታችሁ ምን ተሰማችሁ? ባለፋችሁበት ፕሮሰስ ውስጥ ምን አገኛችሁበት? ለወደፊትስ ምን አይነት መልዕክት አላችሁ? አጠራጠር አድርጋችሁ ሶስታችሁ ተነግሩናላችሁ። Let's hear it from the winners. መጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ ይህንን እድል ስለሰጠኝ። በመቀጠል ኢዲሲ በጣም አመሰግናለሁ የዚህ እድል ተጠቃሚ ስላደረገኝ። በስተጀርባ በጣም ብዙ ልጆች አሉ፣ ጠንካራ ልጆች። እነሱም በጣም ጠቃሚ በጣም አብረውኝ ሲሰሩ ለነበሩት ስራ ባልደረቦቼ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ለሁላችንም ብቻዬን አይደለም፣ ለወደፊቱ የበለጠ እንድንሰራ ያበረታታናል። ያው በጣም ደስ ብሎኛል። አካባቢው ያልተጠቀመላ አመሰግናለሁ። ተጨማሪ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። በመቀጠል ባለቤት ባለቤትና የስራ አጋሬ ከእኔ ጋር ከፍተኛ ቀንና ሌሊት እየለፋች ወደዚህ ስራ እንድንገባ ስላደረገች እሷንም አመሰግናለሁ። ከፍተኛ ወደ ከዩኒቨርሲቲ ወጣት ወደ ስራው መነሳሳት የከተተለው የኢዲሲ ስልጠናን እና አሁንም ደግሞ ለዚህ ፕሮግራምና ለዚህ ቁም ነገር ያበቃንን ኢዲሲ በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። Congratulations. በመቀጠል ዶክተር ሁሴንን ድጋሚ ሀሰን ሁሴንን በድጋሚ ለዚህ ጋብዛቸውና ለአንድ ሰው ሽልማት ሰጥቶናል። ቀጣይ ሽልማት ተቀባያችን የሚሆኑት አቶ ጂግሳ ግርማ ይባላሉ። ይህንን ስራ በማጣራት ሂደት ውስጥ ተወዳዳሪዎቹ በጣም እጅግ ዋጋ ከከፈሉት ዳኞች ውስጥ በጣም ጥሩ ለፍተዋል የተባሉት ሁሉም ለፍተዋል። ግን ያው መቼም አንድ ሰው በመሸለም ቢያንስ ማበረታታት አለብን በሚለው አቶ ጂግሳ ግርማ ተመርጠዋል። እባካችሁ እሳቸውን ሞቅ ባለ ጭብጨባ ወደ መድረክ አብዙ። እሺ ግን ለአቶ ጂግሳ የ22,000 ብር ሽልማት ነው ኢዲሲ ያቀረበላቸው። በሁለት ደርሳቸዋል። ኢዲሲና መስሉ ይባላቸው። የመጨረሻው ሰዓት ላይ ደርሰናል። ክቡር ዶክተር ሁሴን የመዝጊያ መልእክት የሚያስተላልፉበት ወይስ አንድ ነገር የሚበሉበት ያስብ ከፈከሩ ክቡራትና ክቡራን 3 ሰዎች ለመሸለም ነበር እቅዱ፣ ግን ግድ የለም በጣም ብዙ የለፉ ልጆች አሉ። ስለዚህ ትንሽ ተረፍ ያለች ብር ስላለች 4ኛ ለወጣው ኖሚኒ 100,000 ብር፣ 5ኛ ለወጣው ደግሞ 80,000 ብር ይሸለም ተብሏል። ዶክተር ሁሴን ሲሸለም ነው ማለት ነው። በአምስተኝነት የምንሸልመው የዚህ ዓመት የኢትዮስፐር ተሸላሚ የሚሆነው የ80,000 ብር ተሸላሚ እስራኤል ነጋሽ። እስራኤል ሊሳተፍ ነበር የመጣው ግን 80,000 ብር ይዞ ወደ ቤት ሊሄድ ነው። Congratulations, Israel. You'll be receiving 80,000 birr in prize and of course the trophy for being 5th place in the EthioSpur 2021 competition. Congratulations, Israel. Congratulations. እናመሰግናለን። በአራተኝነት ደረጃ የምንሸልመው የ100,000 ብር ሽልማት ይሆናል። እስራኤል ቆይኛል አስተያየትን ስለምንሰማ ዶክተር ሀሰን ዶክተር ሀሰን በመቀጠል የ100,000 ብር ሽልማቱን በአራተኛ ደረጃ ለወጣው አሸናፊ የሚሰጡልን ለዳንኤል አበበ ይሆናል።
Congratulations, Dan. You received 100,000 birr in prize. Congratulations. በዚህ ገንዘብ በመሆን ነሻነት ለምህን አንድ ስቴክ ወደፊት እንደምትገፋ እርግጠኛ ነን። እንኳን ደስ ያለ ዳን። ትሮፊውን ተሸልሟል። አሁን ወደዛኛው መጋተልና ቼክን እንቀበላለን። የ100,000 ብር ቼክ ለዳን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ኢዲሲ። እሺ አጠር አድርገው እንደዳን ደግሞ አስተያየታቸውን ይነግሩናል። ተሰማት የመጣነው እናሸንፋለን፣ ይህን ውድድር እናሸንፋለን በሚለው ነበረ። ግን በተደረገልን ነገርና በተሰጠ ስጦታ ደግሞ የበለጠ በርትተን ለሚቀጥለው ውድድር ደግሞ አሸናፊ እንደምንሆን እየተማመንን ለተደረገልን ነገሮች ሁሉ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አዎ እንደምን አመሻችሁ። በነገራችን ላይ አምስተኛም እኔ እንደ አንደኛ ነው የምቆጥረው። ምክንያቱም ካሳለፍኩት ቻሌንጅ እና ካሳለፍኩት ነገር ይሄ ለኔ ትልቅ ነገር ነው። በራሴ ጥረት ነው። እኛ ከስደት ተመላሾች ነን። ከአረብ ሀገር ነው የመጣ ነው። ከ2009 ጀምሮ ከሳውዲ አረቢያ ከኳታር ተሰባስበን መንግስት እናደራጃቸዋለን ብሎ ብዙ ዋጋ ከፍተናል። ምንም ነገር አላደረጉልንም። በራሳችን ጥረት ግን ታግለን አሸንፈን አሁን ህልማችን ብዙ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግብርና ገና አልተነካም እና አሁንም የወተት ላም ሀሳብ አለን። ዶሮ እርባታውንም እንቀጥላለን። ከ5000 በላይ ማለፍ እንፈልጋለን። ያው እናመሰግናለን ኢዲሲን። በጣም እናመሰግናለን። እንኳን ደስ ያላችሁ። በመቀጠል የመዝጊያ መልእክቱን እንዲያስተላልፉልኝ ክቡር ዶክተር ሐሰን ሁሴንን ጋብዛለሁ። እንዴት አመሻችሁ? ክቡር አቶ ገብረ መስቀል እና ክቡር አቶ በቀለ በማዕከላችን በመገኘታችሁ በጣም ላቅ ያለ ምስጋና ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። እነኚህ ሁለት ሰዎች ይህን ድርጅት ከማዋቀር ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ሌት ተቀን ደከመን ሰለቸን ሳይሉ ከኋላችን ሆነው እየመሩን ያሉ ስለሆነ አንድ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ተደርጉላቸው። ይህን ካልኩ በኋላ በባህሌ ንግግር አላበዛም፣ ግን አንዳንዴ አይታወቅም። ከነሸጠኝ ደግሞ አስተማሪም ደግሞ ስለሆንኩ እርጅናም እየመጣ ስለሆነ አይታወቅም። ግን ለማንኛውም ዛሬ አጭሩን መንገድ ልውሰድ። ለመጀመሪያ ያህል ይሄ ውድድር ከ900 ሰዎች በላይ የተሳተፉበት ነው። ሁላችሁም አሸናፊ ናችሁ ብዬ ነው የማምነው። ስለ ፕሮሰሱ አካሄዱ ትንሽ ላወራችሁ። 900 በላይ ብያለሁ። ይሄ አፕሊኬሽን ሪቪው ሲደረግ ሲጠና ስም አይኖረውም። ተሰማ፣ በቀለ፣ ፈይሳ፣ ላቀች፣ ሀጎስ፣ ገራድ የሚል ስም የለበትም። ጾታ የሚባል ይወጣል እና ሌሎች ደግሞ ያንን ግለሰብና ያንን ቢዝነስ አይደንቲፋይ የሚያደርጉ መልእክቶች በሙሉ ይወገዱና ለሪቪው ይቀርባል ማለት ነው። ያ ወረቀቱን እንጂ ሰውየውን ወይም ሴትዮዋን አይመለከቱም ማለት ነው። አንድ ወረቀት ደግሞ አንድ አፕሊኬሽን በ6 ዳኞች ይዳኛል ማለት ነው። በአጠቃላይ ወደ 70 የሚሆኑ ዳኞች ተሳትፎበታል። በዚህ አጋጣሚ ዳኞቻችንን ላመስገን እንፈልጋለሁ። ሌላ ምናልባት በዚህ ላይ ማከል እንፈልገው በዚህ ውድድር አሸናፊዎቹ ማን እንደሆኑ እኔ ራሴ ያወቅኩት ዛሬ ቀን ላይ ነው። ማናችንም የድርጅታችን አባላት ስታፍ አሸናፊ ማን እንደሆነ አያውቁም ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሮሰሱ ሙሉ በሙሉ በዳኞቹ ከኢዲሲ ውጪ ባሉ ዳኞች ስለተደረገ ሙሉ በሙሉ ኦቶኖመስ ነው፣ ከአድሎ ነፃ ነው። ይህን ለማለት ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ይሄ ውድድር በሚቀጥለው ዓመት ይቀጥላል።
ዘንድሮ ያላሸነፋችሁ በሚቀጥለው እንድትወዳደሩ ኢንክሬጅ አላደርጋችሁ ምክንያቱም በሚቀጥለው አመት ለ150 ሺህ ለ300 ሺህ እንደማትወዳደሩ በሚሊዮንና በቢሊዮን የሚቆጠር ብር ማፍራት ስለምትችሉ ለዚህ እንድትወዳደሩ ኢንክሬጅ አላደርጋችሁም ሌሎቻችሁ ግን ሌሎች አዲስ ጀማሪዎች በቢዝነስ ዓለም አንድ አመት ብቻ የቆዩ ቢዝነሳቸውን ለማስፋፋት የሚፈልጉ ድርጅቶች የዚህ ውድድር ተካፋይ እንዲሆኑ መልእክት እንደምታስተላልፉ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄን ካልኩ በኋላ ስለ ኢዲሲ ትንሽ መናገር ፈልጋለሁ ይሄ ተቋም ከተቋቋመ አሁን 7-8 አመት ሆኖታል እንደ ስራችን ብዙ አልተወራልንም ራሳችንን ብዙ ለማስተዋወቅ ብዙ አልጣርንም ነገር ግን አንድ ለነገራችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው ይሄን ስራ ከጀመርኩ ጊዜ ጀምሮ አሁን ወደ 3ኛ አመት ተጠግቻለሁ በብዙ አካባቢዎች ያሉትን የስራ እና የሀብት ፈጣሪዎችን በአካል ቢዝነሳቸው ድረስ እጂ ያነጋግሬያለሁ ሁሉም የሚሉኝ ነገር ቢኖር አንድ ነገር ነው እሱም የኢዲሲ ኢንተርቬንሽን የኢዲሲ ሰርቪስ ህይወቴን ቀየረው የሚል ነው አንድ ቀን ቢሮ ተቀምጬ በጣም ቢዚ ነበርኩ ለመውጣትም ተቻኩያለሁ አንድ ሰው መጣና 5 ደቂቃ ስጠኝ ላናግር ፈልጋለሁ አለ እንደምቸኩልም ነግሬው ነበር ግን እንሲስ ያደርግ ይሻልኩት ለማለት የፈለኩት በኢዲሲ ምክንያት ትዳሬ ሰመረ አለኝ ምክንያቱም ለትዳርም ሀብት እኮ ያስፈልጋል አይደል እንዴ ስራ ያስፈልጋልና ይሄን ብቻ ለማለት ነው የመጣሁት ብሎ ሄደ ማለት ነው እና በጣም ኢምፓክትፉል የሆነ ፕሮግራም ነው ለብዙ ሰዎች የስራ እድል ከፍቷል ብዙ ሚሊዮነሮችን ፈጥሯል የሚዲያ ፓኬጅ ተዘጋጅቷልና እሱን ጊዜ ካገኛችሁ ብታነቡት በጣም ደስ ይለኛል ርባችኋል ጠምታችኋል ስለዚህ ብዙ ሰዓት ወልስባችሁ አሸናፊዎቹ እንኳን ደስ አላችሁ ላለው እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ መልካም ምሽት አብረን እንደምናሳልፍ ተስፋ አደርጋለሁ thank you so much have a good night እሺ ዶክተር ሐሰን ሁሴን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እዚች ጋር ቢሆኑልኝ እና አምስቱም ተሸላሚዎች እንዲሁም ክቡር አቶ ገብረ መስቀል ወደዚህ ብትመጡልኝ ቼኩን ይዘውት ሁሉም እዚህ ጋር ቢሸለሙና ማን ነው ፎቶ ቢነሱ አብራችሁ ጥሩ በየሚዲያው ፖስት ሲደረግ ጥሩ የማበረታታት ስራ ይሰራል የሚል እምነት አለኝ ስለዚህ አምስቱም ተሸላሚዎች ባካችሁ ወደዚህ ኑና ቼካችሁን ይዛችሁ በደንብ አንድ ላይ ፎቶ እንድትነሱና ይሄንን ሰዓት በደንብ እንድናስታውሰው ፈልጋለሁ በሚዲያዎቻችን በሶሻል ሚዲያዎቻችን ሌሎቻችሁም ፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ሊንክድኢን የተለያዩ ነገሮች የምትጠቀሙ ሰዎች ባካችሁ ፎቶአችሁን ፖስት ታረጉ በዚህ መሰረት #EthioSpur 2021 20 ብላችሁ ፖስት አድርጉት ባካችሁ Congratulations. A few more pictures. Trophy the Mustika Faru. Yes, congratulations. Thank you so much. Cocktail ተዘጋጅቷል መልካም ምሽት ይሁንላችሁ በሚቀጥለው ደግሞ ለ2021 22 እንገናኛለን በርቱ በጣም እናመሰግናለን ታንክ ዩ